ओम शांति 30 सेप्टेम्बर 2024 प्रातः मुरली बाबा कहते मिठे बच्चे निजर आत्मा रूपी बैटेरी को चार्ज करिवार चिंता कर। निजर समय को परचिंतन रे नष्ट कर नहीं। कथारे अछि अपनी घोट तो नशा चढ़े, अर्थात जीए करिब सीए पाइब। निजर आत्मा रूपी बैटेरी को चार्ज करिवार चिंता कर। निजर समय को परचिंतन रे नष्ट कर नहीं। कथारे अछि अपनी घोट तो नशा चढ़े, अर्थात जीए करिब सीए पाइब। प्रश्न, गोटिए सेकेंड रे बुझिबा भली ज्ञान को बुझाइबा पाई बाबा को एते समय एवं एते विस्तार रे बुझाइबार आवश्यकता काहेकि पड़ुछि? गोटिए सेकेंड रे बुझिबा भली ज्ञान को बुझाइबा पाई बाबा को एते समय एवं एते विस्तार रे बुझाइबार आवश्यकता काहेकि पड़ुछि? उत्तर, काहेकि ना ज्ञान देबा परे पिलामानक भितरे परिवर्तन हैला कि नाही एकथा मध्य बाबा देखुछंती एवं पुनर्बार सुधारिबार ज्ञान देई चलीछंती। एही सृष्टि रूपी वृक्षर एवं बीजर संपूर्ण ज्ञान बाबा देउछंती, जेउ कारणरू तांकु ज्ञानर सागर कुहाजाए। जदि बाबा गोटिए सेकेंडर मंत्र देई चली जिबे तेबे ज्ञानर सागरर उपाधि मध्य मिलिब नाही। ओम शांति। बाबा बसी पिला मानकु बुझाउछंती भक्ति मार्गरे परमपिता परमात्मा शिवंकु एहिठारे ही पूजा करिथांती। जदिओ बुद्धिरे अछि जे इए पूर्वरु आसीथिले, तेणु जेउठारे लिंग थिबार देखुछंती सेठारे पूजा करुछंती। एकथा मध्य जानिछंती जे शिव परम धामर निवासी अटंती, जे कि एठाको आसीथिले, सेथिपाई तांकर स्मारकी तैयारी करी पूजा करुछंती। जेतेबेले तांको डाकु थांती सेतेबेले बुद्धिरे निश्चित भावरे आसी थाए जे सिए निराकार, जे कि परम धाम निवासी अटंती। तांको शिव बोली कही पूजा करुछंती। मंदिर को जाई मुंडिया मारी तांको उपरे क्षीर फल जल आदि चढ़ाउछंती, किंतु ताहा तो जड़ अटे। जड़र भक्ति ही करुछंती। एबे तुमे माने जानुछ सिए चैतन्य, तांकर निवास स्थान परम धाम अटे। लोक माने जेतेबेले पूजा करंती सेतेबेले तांकर बुद्धिरे रही थाए जे इए परम धाम निवासी अटंती। एठाको आसीथिले, सेथिपाई तो एही चित्र तैयारी करा जाईछि जाहार पूजा करा जाउछि। सेही चित्र वास्तवरे शिव नुहंती, ताहा तांकर प्रतिमा अटे। देवता मानकु मध्य पूजा करुछंती, तांकर मध्य जड़ चित्र रहिछि, चैतन्य रूप नुहि। किंतु चैतन्य रूपे जेउ देवता माने थिले सेमाने कुआडे गले एकथा बुझु नाहंती। निश्चित भावरे पुनर्जन्म नहीं तळकु आसीथिबे। एबे तुम मानकु ज्ञान मिलुछि, तेणु जानुछ जे जेउ पूज्य देवता माने थिले सेमाने पुनर्जन्म नहीं चलीछंती, किंतु सेही आत्मा रहिछि। आत्मार नाम परिवर्तन हेउ नाही, बाकी शरीरर नाम बदली जाउछि। सेही आत्मा कौनसी ना कौनसी शरीर रे अछि। पुनर्जन्म तो नेबाकु ही पड़िबो। तुमे सेही मानकु ही पूजा करुछ, जिए प्रथमे शरीर धारण करी आसीथिले। एही समय रे तुमर एपरि ख्याल चालुछि कारण बाबा ज्ञान देउछंती। तुमे माने जानिछ आमे जेउ चित्रर पूजा करुछु सी प्रथम नंबर पदवीधारी थिले। लक्ष्मी नारायण एही भारत रे ही चैतन्य रूपरे थिले, वर्तमान नाहांती। मनुष्य माने एकथा बुझु नाहांती जे माने पुनर्जन्म नेई नेई भिन्न नाम रूप धारण करी 84 जन्मर अभिनय करुछंती। एकथा काहारी ख्याल रे मध्य आसु नाही। सत्य जुगरे तो निश्चित भावरे थिले, किंतु एबे नाहांती। एकथा मध्य काहारी बुद्धि रे आसु नाही। एबे तुमे माने जानुछ ड्रामार प्लान अनुसार तुमे निश्चित भावरे चैतन्य रूपरे देवी देवता हेबो, किंतु मनुष्य मानक बुद्धि रे एही ख्याल आसु नाही
ବାକି ଏତିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଜଡ଼ ଚିତ୍ର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଚୈତନ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଏକଥା କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସୁନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ 84 ଲକ୍ଷ ପୁନର୍ଜନ୍ମ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଆତ୍ମା 84 ଜନ୍ମ ହିଁ ନେଉଛି, 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନି ନୁହେଁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଏକଥା ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କୁଆଡ଼େ ଗଲେ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଉଥିବ। ଏଠାରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପରେ ତ ଥିବେ ନା। ଏହିଠାରେ ହିଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯଦି ରାମଙ୍କର ନାମ ଏତେ ବିଖ୍ୟାତ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବେ। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ କିଛି ଜଣା ପଡ଼ୁନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ କଥାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ। ଏହିସବୁ କଥାକୁ ଚିନ୍ତନ କରିଲେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେବ। ତାହା ଅପେକ୍ଷା କାହିଁକି ନିଜର ସମୟ ସଫଳ ନ କରିବା। ନିଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ଚାର୍ଜ କର। ଅନ୍ୟର କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ତ ପରଚିନ୍ତନ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ତ ନିଜର ଚିନ୍ତନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବୁ। ରାମଙ୍କ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଢ଼ୁଥିବେ, ନିଜର ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଜର ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ହେବ। କୁହାଯାଏ ନିଜେ ଚିନ୍ତନ କଲେ ନିଶା ଚଢ଼େ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସତୋପ୍ରଧାନ ଥିଲ ତୁମର ପଦ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁନର୍ବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କର, ମୋତେ ସ୍ମରଣ କର, ତେବେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଏହା ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ ନା। ଏହି ଚିନ୍ତନ କରି କରି ତୁମେ ସତୋପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନାରାୟଣ ହେବୁ। ଅନ୍ତିମ କାଳରେ ଯିଏ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ, ତୁମକୁ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପାପ କଟିଯିବ। ତୁମେମାନେ ନାରାୟଣ ହେବ। ଏହା ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବାର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚତମ ଯୁକ୍ତି ଅଟେ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ କେବଳ ଜଣେ ନାରାୟଣ ତ ରହିବେ ନାହିଁ ନା, ତାଙ୍କର ପୂରା ବଂଶାବଳୀ ରହିବେ। ବାବା ତୁମକୁ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚତମ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଉଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ରାଜଯୋଗର ଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ପୂରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବ ସେତେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଫାଇଦା ପାଇବ। ପ୍ରଥମତଃ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କର। କେହି କେହି ଏଭଳି ଲେଖିଥାନ୍ତି ଯେ ଅମୁକ ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଲେଖିଥାଏ। ଆତ୍ମାର ସମ୍ପର୍କ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅମୁକ ଶରୀରର ନାମ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି, ଏକଥା ନିଶ୍ଚିତ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ଆତ୍ମା ଧାରଣ କରିଥିବା ଶରୀରର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମ ରହିଥାଏ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟେ। ମୋ ଆତ୍ମା ଧାରଣ କରିଥିବା ଶରୀରର ନାମ ଅମୁକ। ଆତ୍ମାର ନାମ ତ କେବେ ବଦଳୁ ନାହିଁ। ମୋ ଆତ୍ମା ଅମୁକ ଶରୀରଧାରୀ ଅଟେ। ଶରୀରର ନାମ ତ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବା ଦରକାର, ନଚେତ୍ କାରବାର ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଶରୀରରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଆସୁଛି। ଏହାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଏହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଆସିଛି। ଏହା ମୋର ଶରୀର ନୁହେଁ। ମୁଁ ଏହି ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ପୁଣି ନିଜର ଧାମକୁ ଚାଲିଯିବି। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇ ଚାଲି ଯାଉଛି। ନା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଯେ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧୁରିଲେଣି, ପୁଣି ଅଧିକ ସୁଧୁରିବାର ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡର ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ଚାଲିଯିବେ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। କେତେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ତୁମକୁ ବୁଝାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ସବୁ କଥା ବିସ୍ତାରରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ହୋଲସେଲରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମନ୍ମନା ଭବ। କିନ୍ତୁ ଏପରି କହି ତ ଚାଲିଯିବେ ନାହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଳନା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେତେକ ସନ୍ତାନ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପକାଇ ପୁଣି କେଉଁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଅମୁକ ଆତ୍ମା ଯାହାର ନାମ ଅମୁକ ଥିଲା, ସିଏ ବହୁତ ଭଲ ପଢ଼ୁଥିଲା। ସ୍ମୃତି ତ ଆସିବ ନା। ପୁରୁଣା ପିଲାମାନେ କେତେ ଭଲ ଥିଲେ,
ତାଙ୍କୁ ମାୟା ଗ୍ରାସ କରିଦେଉଛି। ଆରମ୍ଭରୁ କେତେ ଆସିଥିଲେ, ତୁରନ୍ତ ବାବାଙ୍କର ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ। ଭଟ୍ଟିଦ ହେଲା, ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କଲେ। ପୁଣି ମାୟା ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିଦେଲା, ତେଣୁ ଏଠାରେ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପୁଣି 5000 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ହେବ। କେତେ ଚାଲିଗଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ବୃକ୍ଷର ଅଧା ତ ଚାଲିଗଲେ। ଯଦିଓ ବୃକ୍ଷର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣାମାନେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଆସି ପଢ଼ିବେ। ସ୍ମୃତି ଆସିବ ଯେ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆମେ ହାରିଗଲୁ। ପୁଣି ସେମାନେ ମଇଦାନକୁ ଆସିବେ, ବାବା ସେମାନଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ଦେବେ। ତଥାପି ବି ଆସି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରନ୍ତୁ, କିଛି ନା କିଛି ଭଲ ପଦ ମିଳିଯିବ। ବାବା ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ମିଠା ମିଠା ପିଲାମାନେ, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ପାପ କଟିଯିବ। ଏବେ ତୁମେମାନେ କିପରି ମନେ ପକାଉଛ? କ'ଣ ଏକଥା ଭାବୁଛ କି ବାବା ପରମଧାମରେ ଅଛନ୍ତି? ନା ବାବା ତ ଏଠାରେ ରଥରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏହି ରଥ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଥ, ଯାହାଙ୍କର ଶରୀରରେ ହିଁ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ପରମଧାମରେ ୟାଦ କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ଜାଣିନଥିଲୁ ଯେ ୟାଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାବା ସ୍ୱୟଂ ଏହି ରଥରେ ବସି ଶ୍ରୀମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ବାବା ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଆମକୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାର ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ସ୍ମରଣ କର, ମୁଁ ଏହି ରଥରେ ରହି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛି। ମୁଁ ନିଜର ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ ଦେଉଛି କି ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଛି। ଆଗରୁ ତୁମେମାନେ ଭାବୁଥିଲ ମୁଁ ପରମଧାମର ନିବାସୀ। ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ଆସିଥିଲେ ଏକଥା ଜଣାନଥିଲା। ଏଠାକୁ ତ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ନା। ଯାହାଙ୍କର ବି ଚିତ୍ର ରହିଛି, ସେମାନେ ଏବେ କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଏକଥା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁଣି ନିଜ ସମୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଭିନୟ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ତ କେହି ହେଲେ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ଶେଷ, ନୂଆ ଦୁନିଆର ଆରମ୍ଭ ସମୟ ଦରକାର, ଯାହାକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏକଥା ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଶରୀରକୁ ଜଳାଇ ଦିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଚାଲିଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଯୁଗ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ କଳିଯୁଗରେ ହିଁ ଜନ୍ମ ନେବେ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଥିବା ସମୟରେ ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ନେଉଥିଲେ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଯେ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ନିରାକାର ଦୁନିଆରେ ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ସେଠାରୁ ଆସି ଏଠାରେ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଜୀବାତ୍ମା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହିଠାରେ ହିଁ ଆସି ଜୀବାତ୍ମା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି କ୍ରମାନୁସାରେ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ନେଇକରି ଯିବେ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ପ୍ରଳୟ ହୋଇଯିବ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ପ୍ରଳୟ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଫଳାଫଳ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଏହି ଦୁନିଆ କେବେ ଖାଲି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗାୟନ ରହିଛି, ରାମ ଗଲେ, ରାବଣ ଗଲେ, ଯାହାଙ୍କର ବହୁତ ପରିବାର ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦୁନିଆରେ ରାବଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରହିଛି ନା? ରାମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ତ ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗ ଏବଂ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ହିଁ ରାମଙ୍କର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଥିଲେ। ଏଥିରେ ବହୁତ ଫରକ ରହିଛି। ପରେ ପୁଣି ଆହୁରି ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ବାହାରିଥାଏ। ଏବେ ତୁମେ ବୀଜ ଏବଂ ବୃକ୍ଷକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ। ବାବା ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର କୁହାଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ କଥା ଯଦି ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ପୁଣି ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ମଧ୍ୟ ରଚନା ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା। କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ବିସ୍ତାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ମୂଳ କଥା ହେଲା ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ହିଁ ମେହନତ ରହିଛି। ଏହା ଉପରେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ନିର୍ଭର କରୁଛି। ବାକି ବୃକ୍ଷକୁ ତ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଗଲଣି। ଦୁନିଆରେ ଏହି କଥାକୁ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ସବୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କର ତିଥି ତାରିଖ ଆଦି ସବୁ ବତାଉଛ। ଅଧା କଳ୍ପ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି।
बाकी सूर्यवंशी एवं चंद्रवंशी अछंती एमानक पाई बहुत जुग हेब नाही ना। ताहा तो 2 जुग अटे। सेठारे बहुत कम मनुष्य रहिबे। 84 लाख जन्म तो होई परिबो नाही। मनुष्य माने निज बुद्धि रे बाहर को चली जाउछंती। सेथिपाई बाबा आसी ज्ञान देउछंती। रचयिता बाबा ही रचयिता एवं रचनार आदि मध्य अंतर ज्ञान देउछंती। भारतवासी तो बिल्कुल किछि भी जानी नाहंती। समस्तंकु पूजा करी चलीछंती। मुसलमान पारसी आदि जिए आसिला तांकु पूजा करिबारे लागि पडुछंती। काहेकि ना निजर धर्म एवं धर्म स्थापकंकु भूली जाइछंती। अन्य माने समस्ते निज निजर धर्म को जानिछंती। समस्तंकु जणा अछि अमुक धर्म केबे किए स्थापन करिथिले। बाकी सत्य जुग एवं त्रेता जुगर इतिहास भूगोल को केही जानी नाहंती। चित्र मध्य देखुछंती। एहा शिव बाबांकर रूप अटे। सीए ही उच्चरु उच्च पिता अटंती। तेणु तांकु ही स्मरण करिबाकु हेबो। एठारे सबुठारु अधिक कृष्णकर पूजा करुछंती। काहेकि ना शिव बाबांक परे सीए पूज्य अटंती ना। स्नेह मध्य तांकु करुछंती। तेणु तांकु ही गीतार भगवान बोली भाबी नेइछंती। किंतु केही सुणाइला वाला दरकार तेबे जाई तांको ठारु वर्षा मिलिबो। बाबा ही सुणाउछंती। नुआ दुनियार स्थापना एवं पुराणा दुनियार विनाश एकमात्र बाबांक छड़ा आउ केही करि परिबे नाही। ब्रह्मांक द्वारा स्थापना, शंकरंक द्वारा विनाश, विष्णुंक द्वारा पालना एकथा मध्य लेखुछंती। ए सबु एही ठारे ही आवश्यक। किंतु किछि हेले भी बुझु नाहंती। तुमे माने जानिछ एहा निराकारी सृष्टि एवं एहा साकारी सृष्टि। सृष्टि तो गोटिए। एही ठारे ही राम राज्य एवं रावण राज्य हेउछि। समस्त महिमा ही एठाकार अटे। बाकी सूक्ष्म लोकरे केवल साक्षात्कार हेउछि। ब्रह्मलोकरे आत्मा माने रहिथांती। पुणी एठाकु आसी अभिनय करंती। बाकी सूक्ष्म लोकरे कौन अछि एहाकु केवल चित्र रे देखाइछंती। जहा विषय रे बाबा बुझाउछंती। तुम मानकु एही भली सूक्ष्म लोक निवासी फरिश्ता हेबाकु पड़िबो। फरिश्ता मानकर हाड़ मांसर शरीर न थाए। कहंती ना दधीची ऋषि निजर हाड़ मध्य स्वाहा करिथिले। बाकी शंकरंकर गायन तो केउठारे भी नाही। ब्रह्मा विष्णुंकर मंदिर अछि। शंकरंकर किछि नाही। तेणु तांको विनाश कार्य रे नियुक्त करि देइछंती। बाकी सिए एपरि आखि खोली विनाश करि नथांती। देवता माने पुणी हिंसार काम किपरि करिवे ना देवता माने एभଳି करंती ना शिव बाबा एपरि करिबा पई निर्देश दियंती। जिए निर्देश देउछंती तांको उपरे मध्य दोष आसी जाउछि ना। जिए कुहंती सिए ही फसी जाइथांती। सेमाने तो शिव शंकरंकु एक बोली कहि देउछंती। एबे बाबा कहउछंती मते मने पकाओ। एपरि कहिबे नाही जे शिव शंकरंकु मने पकाओ। केवल जनकु ही पतित पावन बोली कहउछंती। भगवान अर्थ सहित बसी बुझाउछंती। एकथा केही जानी नाहंती। चित्र देखि द्वंद्वरे पडुछंती। तेणु अर्थ तो निश्चित कहिबाकु पड़िबो ना। बुझिबारे समय लागि थाए। क्वचित कोटिकरे केही गोटिए बाहारुछंती। मु जिए एवं जेपरि अटे कोटिकरे केही जणे जणे ही मते चिन्हि पारंती। अच्छा मीठा मीठा सिकिलधे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते 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 सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट। कौनसी कथार चिंतन रे निजर समय को नष्ट करिबार नाही। स्वचिंतन करी खुशी रे रहिबार अछि। निज विषय रे चिंतन करी आत्मा को सत्व प्रदान करिबार अछि। कौनसी कथार चिंतन रे निजर समय को नष्ट करिबार नाही। स्वचिंतन करी खुशी रे रहिबार अछि। निज विषय रे चिंतन करी आत्मा को सत्व प्रदान करिबार अछि। 2 नंबर पॉइंट। नररु नारायण हेबा पाई एकांतरे रहिबा सहित
एकमात्र बाबांकर ही स्मृति रहिबा आवश्यक। एही सर्वश्रेष्ठ विधि को सम्मुखरे रखी पुरुषार्थ करिबाकु हेबो। मु एक आत्मा एही स्मृति रे रहिबा सहित एही शरीर को भूली जिबाकु हेबो। नररु नारायण हेबा पाई एकांतरे रहिबा सहित एकमात्र बाबांकर ही स्मृति रहिबा आवश्यक। एही सर्वश्रेष्ठ विधि को सम्मुखरे रखी पुरुषार्थ करिबाकु हेबो। मु एक आत्मा एही स्मृति रे रहिबा सहित एही शरीर को भूली जिबाकु हेबो। वरदान दातांकर दान को स्मृति रे रखी सर्व आसक्ति ठारू मुक्त रहुथिबा आकर्षण मुक्त भव। दातांकर दान को स्मृति रे रखी सर्व आसक्ति ठारू मुक्त रहुथिबा आकर्षण मुक्त भव। केतेक पिला कुहंती जे एहांक सहित मोर कौनसी मोह नाही, किंतु एहांकर एही गुणटी बहुत भल बा एहांक भितरे सेवा करिवार विशेषता बहुत भल रहिछि, किंतु कौनसी व्यक्ति बा वैभव प्रति बारंबार संकल्प जीवा मध्य आकर्षण अटे। तेणु काहार भी विशेषता को देखी गुण को बा सेवा को देखी दाता को भूली जाओ नाही। एसबु दातांकर दान अटे। एही स्मृति मोहर आसक्ति ठारू मुक्त बा आकर्षण मुक्त करिदेव, जहा कि तुमे कहा उपरे भी प्रभावित हेबो नाही। स्लोगान एभली आत्मिक सेवी हुओ जहा कि एणे तेणे भटकुथिबा आत्मा मानकु लक्ष्य स्थल रे पहुंचाई पारिबो बा भगवान को सहित मिसाई देई पारिबो। ओम शांति।